तर एक महत्त्वाची बातमी, बांगलादेशमध्ये अजानच्या वेळेस आता हिंदूंना पूजा करता येणार नाही। हिंदू समाजातील लोकांना अजान आणि नमाज दरम्यान भजन ऐकण्यास आणि लाऊडस्पीकरवर वाजवण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे। अंतरिम सरकारचे गृहव्यवहार सल्लागार निवृत्त लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी यांनी हा आदेश जारी केलेला आहे। त्यानुसार आता अजानच्या वेळेस हिंदूंना पूजेस बंदी असेल। युनूस सरकारच्या तुगलकी निर्णयावर जगभरातून आता टीका होऊ लागलेली आहे, कारण आदेश न ऐकल्यास कारवाई होणार आहे असं देखील सांगण्यात आलेलं आहे। दुर्गा पूजा वेळी गाणी लावण्यासही मनाई करण्यात आलेली आहे। আজান ও নামাজের সময় যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। আর ভাই আমার সাথে আরও এগ্রি করছে এরা সবাই, যে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাদ্যযন্ত্র রেখে দিল, আজান হইতেছে, হয়তো বাদ্য ওই যান্ত্রিক গ্রহণে নাই বা অন্য জন্য এসে একটা শুরু করে দিল। ওই ক্ষেত্রে ভাই আমাদের ক্ষেত্রে এরা সবাই আমাদেরকে এনশিওর করছে যে কোনো রকমের যেন এরকম কেউ করতে না পারে তার ব্যবস্থা।